Вот самый дурацкий на свете вопрос. Ведь задается в слезах и всерьез. И голос дрожит, и слабеют колени, как будто ответ еще что-то изменит. Вот мы какие. Привет нам, привет. Ты меня больше не любишь? Нет? Это неправда. Подумай сюда. Ты меня больше не любишь? Да. Voilà, je vais lire la traduction, mais je tenais à préciser qu'il y a un grain d'ironie dans toute la poésie de Ekaterina Gorbowskaïa que j'ai essayé de transmettre autant que j'ai pu, évidemment, dans la traduction. Voici la question la plus conne du monde, mais que l'on pose toujours et partout. Est-ce que tu m'aimes, créature immonde, un peu, complètement, ou bien pas du tout? Et la réponse suit d'ordinaire, comme un couperet qui nous tombe dessus. Non, je ne t'aime pas. Mais en es-tu certaine? Oui, complètement. C'est-à-dire, pas du tout. Я не умею так закинуть ногу на ногу, чтоб каждый вздрогнул всем, что есть внутри. Отвел глаза, закрыл, увидел радугу, подумал, сука, черт тебя дери. И что с того, что ей 30 миг меня полтинник? Зато я пятками почти касаюсь дна. И если мне не выключат рубильник, когда я вырасту, я буду как она. Je ne sais pas t'en croiser les jambes pour que chacun frissonne à l'intérieur, qu'il baisse ses yeux alors que sa voix tremble en s'exclamant « Putain, mais quel bonheur !» Et là, à 30, moi j'en ai 50, qu'importe si en s'aimant on paraît un peu con, car je suis sûr qu'ici on me ferme toutes les portes, je rentrerai quand même par le balcon. Да, спасибо мне с лимоном, да, курите без проблем. Нет, я только пью зеленый, нет, я сладкого не ем. Да, конечно же, читала. К сожалению, перевод. Мне понравилось начало и в конце сюжетный ход. Что? Ну да, в ретроспектив, через призму наших дней, доминанта в лейтмотиве ощущается сильнее. Нет, не знаю. Нет, не знаю. Да, смотрела, но давно. Чаю? Да, конечно, чаю. Что? Лимон? Мне все равно. Мысль скатилась, укатилась, покатилась кувырком. Почему бы и не в губы? Почему не с языком? Oui, merci. Avec du citron. Oui, fumez, je vous en prie. Non, je ne bois que du thé vert et sans sucre, s'il vous plaît. Oui, tout de même, je l'ai bien lu, mais uniquement en traduction. Mais j'ai aimé que le début et l'écriture, la façon. Pardon? Ah oui, rétrospective. Peut-être à travers son vécu, d'où toute sa force, son leitmotiv. Vous voyez que j'ai bien lu. Non, je n'ai vraiment eu que le vent. Non, cela, je ne le sais pas. Oui, je l'ai vu, il y a longtemps. Encore du thé? Je vous en prie, avec du citron, mettez, mettez. Là que ma pensée s'en est allée. Pardon, sur les lèvres? Mais pourquoi pas avec la langue? Essayons, essayons. Слова имеют форму круга и суть квадрата, где все от севера до юга, координаты. Слова имеют цвет скольжения и суть гвоздя, особо те, что в приближении, не доходя до двери, до вчерашней ручки, дающей крем, до лампочки на закорючке и прочих стен. Les mots possèdent la forme d'un rond et le sens d'un carré. Ce sont du sud et au nord de simples coordonnées. Ils sont d'une consistance glissante, comme une pente pleine de pluie, surtout ceux dont l'âme absente s'approche de notre verrou.
dont on ouvrait la porte hier, sans être muni d'une clé, des mots futiles et éphémères, dont nous sommes tous imprégnés. И последнее сегодня. А с Майклом Дугласом ничего у нас не было. И, видно, не будет. Теперь уже нет. Одни только грешные помыслы бегают. А годы проходят, десятки лет. И столько сбывалось, а после не сбылось. И столько случилось ненужных вещей. Но Божия милость, есть Божия милость. И Бог в мелочах. Я боюсь мелочей. О них разбиваются хрупкие мысли, о них спотыкается жизнь на бегу, они превращаются в длинные числа, которые я сосчитать не могу. А с Майклом Дугласом мы еще встретимся в том хороводе, где пенье и свет. Ах, как мы закружимся, как мы завертимся. Его я узнал, а он меня нет. Non, je n'ai jamais rien eu avec Michael Douglas. Et certainement, je n'en aurai jamais. Mes pensées sont vicieuses, mais les années passent, des dizaines de très longues années. Tant de choses arrivent, mais on les efface. Tant d'autres choses n'arrivent jamais. Mais notre Dieu est clément, il est efficace. Il va donc tout nous pardonner. Pourtant nos envies s'épuisent, se cassent pour disparaître vraiment à jamais et le transforme en chiffres dégueulasses toutes nos plus belles années. Non, je serai avec Michael Douglas sur scène en train de l'enlacer. Nous nous embrasserons lors d'une même danse. Il ne va pas me reconnaître, mais moi je le reconnaîtrai. Merci bien. Merci beaucoup.